Bona tarda a tothom i benvinguts a aquesta primera sessió de la retrospectiva dedicada a Alex Roseberry en col·laboració amb el Festival Americana, i tenim el plaer de poder presentar la seva obra completa. La seva última pel·lícula, Golden Exits, es presenta al marc del festival, i les quatre anteriors, les quatre primeres pel·lícules, les projectarem els propers dies aquí a la Filmoteca, amb la presència d'ell mateix a la sessió d'avui i a la sessió de demà per presentar The Color Wheel. Faré jo de traductor, aleshores l'esquizofrènia em permet dividir-me entre preguntes i traduccions. Voldria donar-li la benvinguda. I welcome you to the Filmoteca to introduce this retrospective. Is the first retrospective organized around your work? No, it's not, but it's the first one in Spain. Ok, és la primera retrospectiva que es fa a Espanya. You belong to these filmmakers that you never see again in your films, or you saw it usually time to time? It depends. Queen of Earth, which is about to play, I actually watched about 2 weeks ago at a retrospective for the first time in 3 years. So every once in a while, the urge strikes me to revisit one of the films. No, li preguntava si és d'aquests cineastes que no tornen a veure mai més les seves pel·lícules, o és dels que les veu de tant en tant, i diu que no, que de tant en tant les torna a veure. I de fet aquesta pel·lícula que veurem avui la va tornar a veure fa un parell de setmanes. Era el primer cop en 3 anys, però que sí que de tant en tant torna a veure les seves pel·lícules. I'm about to make another movie with Elizabeth Moss, so I thought I should rewatch this one just before we start on the new one. Diu que tornarà a fer una pel·lícula amb Elizabeth Moss i que per això va tenir interès de tornar a veure aquesta pel·lícula amb ella abans de començar el nou projecte. You usually work with the same team, the same actors and the same cinematographer, the same editor. Yeah, that's right. So tonight's film is really the second film that I made with a full crew. My first 2 movies, which are playing tomorrow and then maybe over the weekend, Impolex and The Color Wheel, were both made with no more than 5 or 6 people. But all of my movies have the same cinematographer. So this was the 4th movie that we made, the second one in a row that had the same wardrobe, same makeup, same editor, same composer, same sound designer, just top to bottom. And I think this film, to me, is sort of, it shows what you can do once you finally realize you found your whole team. And then you can just kind of make a movie like this in one location and just have as much fun with them as you think that they're capable of. Li pregunto que com és que normalment treballa amb el mateix equip. Diu que de fet aquesta va ser la primera pel·lícula que va fer amb un equip complet, professional. Les seves 2 primeres pel·lícules, que veurem properament, van ser fetes amb només de 5 o 6 persones, però que de tota manera sí que sé que hi ha algunes peces absolutament claus en el seu equip. El director de fotografia ha treballat consecutivament amb 4 pel·lícules, i també la gent de vestuari, el compositor, el muntador, el dissenyador de so són habituals en els seus rodatges, i que tots ells formen un equip molt sòlid, i que quan estàs en una localització concreta rodant i tens aquesta proximitat i aquesta complicitat, tot és molt més divertit. How do you choose the subjects of your films? Because yesterday I saw your last film, and I think it's pretty much complex than the other ones, because there are more characters, but you are multiplying a single couple in different couples, different teams, creating different relations, but always dealing with human relationships, couples, psychological problems. Well, I think just sort of project to project, the last several movies, each one just sort of has to be a complete reaction against whatever I had just done in the movie before it. So this movie, which takes place in one location, only really has 4 actors in the movie. There's
a handful of other people that are in it just for a moment or two, but really it's just 4 actors total, and only 2 of them are really the main characters. After this, like I said, 1 location, I wanted to do something, many locations, so Golden Exits, the new movie, 7 characters, that's just main characters. So each one sort of is the opposite of whatever the one before it was. And then Listen Up Philip, which was before this, has 50 locations and 5 main characters. So after that, doing a movie with just 1 location felt very necessary and just a fun way to sort of decompress. And then immediately afterwards, I wanted to have many locations again. And the next movie we're going to make only has 4 locations. So everything just kind of goes back and forth. Diu que de fet li preguntava com estableix el tema, la dramatúrgia de les seves pel·lícules, que semblen diferents però que en el fons sempre giren al voltant del mateix, d'uns pocs personatges, unes localitzacions molt concretes i problemes relacionats amb la parella o amb la psicologia humana. Ell diu que, de fet, cada pel·lícula és com una mena de reacció en contra de l'anterior, o que la voluntat és fer una pel·lícula que sigui el contrari de la pel·lícula anterior. En la pel·lícula que veurem a continuació està rodada amb una única localització, amb 4 actors principals, dels quals, de fet, només 2 són els protagonistes, i en canvi la pel·lícula posterior, la que estrena ara, Golden Exits, té moltes localitzacions, té 7 protagonistes, i a la següent pel·lícula tornarà a reduir a 4 localitzacions. Vull dir que és com una mena d'antítesis entre una pel·lícula i la següent. You also play as an actor in some of your films. Just in The Color Whale. Did it once and then never again. Why yes and why not? For that movie, which again I'll be here for tomorrow, it felt very necessary. Sometimes, just like knowing for a movie like this that Elizabeth has to be in it, I just knew that I had to be in it, and I, had the same fight with myself that any actor who doesn't want to be in a movie would have. But I just knew, that movie, the influence on it was like Jerry Lewis comedies, and just the director putting themselves in front of the camera and abusing themselves for the audience's amusement. That was where that movie came from, so it had to happen. But then it's too much for me. I don't like doing it. It's too many jobs. And then I never did it again. But if a friend says, I have an idea for a movie and my idea involves you, I know how that feels to say that. And I never want anyone to say no to me, so I always say yes to other people if a friend asks me to come help in their movie. Li pregunto que com és que, concretament en una pel·lícula, Color Wheel, ell també fa d'actor, i per què de seguida ha dit, és que només va ser una i mai més. I li pregunto per què ho va fer i per què no ho tornarà a fer mai més. I ell diu que en aquest cas era necessari, diu, sabia que havia de ser així i no hi havia cap altre actor que pogués interpretar aquest personatge. Això ho veureu a la pel·lícula que projectem demà, i una mica la influència o el referent era el cas de Jerry Lewis, un director i actor que també es filmava amb ell mateix, abusava de la seva presència pel gaudi del públic. Però certament interpretar i dirigir una pel·lícula al mateix temps és massa, és molta feina, i no penso fer-ho mai més. Una altra cosa és que algun amic, per ajudar-lo, pel que sigui, em demani si vull aparèixer com a actor en alguna de les seves pel·lícules. En aquest cas probablement li digui que sí, però tornar a actuar en una pel·lícula meva, això ho veig bastant més improbable. How far is easy to produce and direct independent films in the States now? Because the idea from Europe is that the American cinema is Hollywood films. There is a small proportion of films shot in an independent way, but I don't know how easy or how difficult is it for a young filmmaker as you to shoot these kinds of productions. Well, it depends on this. It depends what you mean. You can be making an independent movie, so to speak, and still be entirely dependent on a system of financing and distribution, in which case you're independent from nothing. Or you can make a movie like tonight's movie,
which was made in 12 days in one location with 4 actors, which is independent of everything. We had nobody, no one knew we were making the movie. We didn't ask anybody for money. We just had it from a brand new company that said, if I give you money, can you go make a small movie? So we didn't have to ask anybody anything. We didn't have to explain the movie to anybody. We didn't have to pitch it. We just went and made the movie. So to me, that is very achievable, and also really kind of the only thing I really want to do. I don't want to have to spend 2 years throwing myself at the feet of people to try to get them to let me make something, when we can go make a movie like this, again, just in 2 weeks. You know, there's no excuses to not do that whenever you feel motivated and inspired to make that movie. But some people want or need much more resources to make something. They think, I can't make a movie for very little money and very little time. And I say, of course you can. I mean, I could explain to you exactly how to do it. I can make it sound so easy that you'll be amazed you've never done it. But if you don't want to do it, then it doesn't matter and I won't bother. Li pregunto pel concepte de cinema independent als Estats Units. El clixé que tenim des d'Europa és que el cinema americà és el cinema de Hollywood, però també és cert que hi ha un percentatge de pel·lícules considerades independents. Li pregunto fins a quin punt és fàcil o difícil moure's en aquest món del cinema americà independent. La primera resposta és depèn del que s'entengui per independent, fins a quin punt aquesta independència real del sistema, de la distribució, d'una sèrie de condicionants. Però realment, doncs, quan et trobes darrere d'un projecte com la pel·lícula que veurem avui, és una pel·lícula rodada en una sola localització durant 12 dies, amb quatre actors, i per tant era realment independent. I va ser una pel·lícula produïda per una companyia nova, petiteta, i que es va ajustar molt bé en l'escàs pressupost que tenia la pel·lícula. Un projecte d'aquest tipus no necessita passar per masses filtres, per masses pitch, per masses condicionaments de productores, i que aleshores és realment molt assequible. Jo el que no estic disposat, diu, és a passar-me 2 anys arrossegant-me pels peus de la gent, dels grans productors, etc., a la recerca dels mitjans per fer una pel·lícula. Quan et planteges un projecte d'aquest tipus, no hi ha excuses. Tot depèn de la teva motivació, de la teva inspiració, per poder tirar endavant el projecte amb aquestes condicions. És cert que hi ha altres cineastes que això no ho saben fer o que no es veuen en compte de fer, i hi ha gent que necessita molt bé. Però jo, la veritat, amb aquesta mesura m'hi trobo molt còmode, m'hi trobo molt bé. And you plan to move always in this level, or if arrives an incredible offer from Hollywood, you will move to LA to shoot a big production? Well, those offers never arrive. You have to chase them very, very, very hard. And I mean, there are some movies that I have pursued that are big Hollywood movies that very infrequently there's one that I think I would like to direct, and I do my best to try to get the job, which has never happened. There's only 2 or 3 times that I've really felt that excited by something. So sometimes it just seems appropriate, you know, when I hear someone is making a new adaptation of a book that I like, that I think other people would not do as good of a job. I really do feel like I should be making it, so I try to get the Hollywood job. It's never worked, but I do try. I wouldn't want to live in LA, no matter, even if I was working. I mean, if I had to live there to make the movie, I would go home as soon as I could. But it's just been writing. I wrote a movie for Disney that comes out this summer, and I was able to write that movie mostly at home without ever going to LA, and it was really satisfying and educational, and I really enjoyed the process, and I want to do it again, and I want to work with them again, and that gave me the sort of time and freedom to make Golden Exits, which again plays tomorrow, not here I don't think, but at some other venue. So to me that's a perfect balance, is that I can sit at home and write a Hollywood movie, earn a living, and then make small movies where I'm the only person who doesn't get paid because I'm taking time off of a real writing job to do it, and that's completely independent. That's independent of everything, and I could do that, you know, every year and a half if the jobs were there.
li pregunto que, malgrat moure's tan còmodament amb aquest ambient d'independència, si alguna vegada li arribés l'oferta irresistible de Hollywood, què faria? Ell diu, això no passa mai, això no passa mai. Per atrapar una oferta d'aquest tipus, per aconseguir una oferta d'aquest tipus, has de treballar molt dur i és molt infreqüent. D'altra banda, quan hi ha les pel·lícules típiques de Hollywood, molt poques vegades veig alguna pel·lícula que realment m'interessi o m'exciti particularment. Sí que és cert que de vegades quan llegeixo algun llibre penso que només amb una producció important de Hollywood al darrere es podria tirar endavant. De fet, no fa gaire vaig escriure una pel·lícula per Disney com a guionista, una pel·lícula que s'estrenarà aquest estiu, però això ho vaig fer des de casa meva, sense necessitat de desplaçar-me a Los Angeles. Penso que si visqués a Los Angeles no duraria gaire temps i que de seguida tornaria cap a casa. Però sí que és cert que aquest fet de treballar per una multinacional com Disney, amb un guió d'aquest tipus, fer-ho des de casa, doncs això em va donar prou recursos i prou llibertat per després poder rodar com a director Golden Exits, la meva última pel·lícula. I això per mi és un equilibri perfecte entre el que és Hollywood i el que pot proporcionar i les pel·lícules que jo faig i que em permeten seguir sent independent. Do you want to add something specifically about the film of tonight? I feel like I've, in various answers, said quite a bit about it. I know. And it's perhaps perfectly set up, but it's my fourth movie, like I've said, and it was just sort of the first time I felt like I could do anything. I had such a big, supportive group of people for the first time on Listen Up, Philip, that this movie just felt like a continuation of just working with them. And it was made less than a year later. And it just felt very free, because after, Listen Up, Philip was a huge step forward. It was the first time I had more than $20,000 to make a movie. First time I made a movie with more than 6 or 7 friends. And typically after a big step forward, first time I worked with professional actors. And typically after that movie, people want you to only make a bigger movie, an even bigger step forward. But that was impossible. There's no bigger step forward that I could think of unless I was making a movie for $100 million. So I just wanted to make a big step backwards and make a small movie with just the same number of people that I had made my first movie with, except with famous people instead of my friends. And that's what this movie was. It just, rather than trying for years to make a bigger movie, 8 months later I made a smaller movie, just for fun, with a bunch of actors who I loved and my friends whose work I was just very much interested in pushing as far as I could, and then we went and made this movie. Li pregunto si vol dir alguna cosa específicament sobre la pel·lícula que veurem ara a continuació. Queen of Earth diu que, de fet, ja n'ha parlat de diverses respostes prèvies. És el seu quart llargmetratge. És la primera vegada que treballava amb un grup realment important i que el va recolzar molt, però no deixava de ser una continuació de tot el que havien fet fins a aquell moment. La veritat és que es va sentir molt lliure, per ell va ser un gran pas endavant, però que aquests passos endavant no poden anar gaire més lluny en el nivell que ell es mou. Vull dir que ella treballa amb actors professionals, treballa amb aquest equip, i d'aquí el salt a fer una pel·lícula de milions de dòlars és, com ha comentat abans, un salt no inassumible, sinó no desitjat. Okay, thank you very much. Yeah, thank you everybody for coming. It's an amazing turnout. And I'll be here tomorrow night, I believe, 7:30 movie. Yes. And then another screening at the film festival tomorrow later, perhaps. And then my other movies play here in this beautiful theater. So thank you for having me, and thank you for having these films here. Moltes gràcies per ser aquí, moltes gràcies per haver vingut. Demà tornarà a presentar la pel·lícula Color Wheel. Després al vespre, dintre del marc del festival, hi haurà la premiere de Golden Exits, i moltes gràcies per ser aquí en aquest cinema. Gràcies.